Awa sunsan, na'a sunsan, tsillo ayyana sunsan, isit osa sillasin, ammanos. Awan na'an tsillo ayyana isit osa sillasin, ammanetti dayti, awati ayeti ishati micheti, xossa sinsan moroyne balay bayna geesha gashenayti, xossa sunsan saro ay malagays ay malagam'ideti, ay mala hasatas gatsideti, ay mala shaacideti. Amin xossa galata gaanas qaneppe qane saamintappe saaminta aginappe agina laythappe laythan bemaarotara naagidi hasatas gatsida xossa sunthay galatettidayssanne bonchettidayssa gido. Galatettidaysanne bonchettidayssa gido. Hashshu nam'ushayanne tammanne ospu maarotetha laytha abiye woykko wolqama xoomas suppuntho agina nam'antho saamintas saro gathides. Hasatas gathida xoossay sunthay galataynne bonchoy xoossas gido. Xoossay paqqadin, xoossay anjin, xoossay naagin hasates gakkidos. Xoossay paqqadizayssa gidikko, xoossay anjizayssa gidikko guutha saate xoossa qaala tamarandos. Oni tamarso, oni zoro, xoossay tamarso. Guutha deqiqa xoossa qaala nu tamaranas kaara woykko irise gidanay geeshsha gidite giza qaalan dendetti tamarandos. Geeshsha gidite. Ha qaala akka nu demmanay Zelewawiyane miraafe tammanne issino quxuro 25 bolla xaafettida wolqama xoossa qaala. Ha qaala akka haasa'iday salonne sa'a, salon ka sa'an ka dizayssa medhiday, medhidi naagiza, medhidi heemmiza, medhidi muzi naagiza xoossay haasa'ida wolqama qaalakko. Ha qaala sunthay galatettidayssanne bonchettidayssa gido. Ha qaala akka mazaggabiday, ha qaala akka xaafiday dere Israa'eele asay Gibxen ashkaratethan metotethan de'iza saaten Israa'eele asay Gibxen yeekkishin waassishin xoossay ista waasuwa ista yeekko be'idi dere Israa'eele asaa Gibxeppe mela kessanaas ase dooridayssappe issina Museyekko. He qaala akka xaafiday wolqama nebiye Musey xaafida hayle qaalakko. Qaalaykka hizgees. Geeshsha gidite gees. Ha qaala haasa'iday xoossaa gidishin xoossaykka dere Israa'eele asay Gibxeppe ke'ida saatan issi gize moorokka moorettes. Xoossaska babbettes. Ha saatan ay gide giikko xoossay tani geeshshakko inteyka inte de'uwan geeshsha gidite giidi haasayida qaalakko. Xoossa qaala sunthay galatettidayssanne bonchettidayssa gido. Geeshsha gidite gees. Geeshsha guussay aazee gidayssa gidikko geeshsha guussay bonchettidayssa, anjettidayssa, ha alame de'uwappe shaakettidi xoossaa kaallizay, xoossay anjiday mule geeshsha geetettes guussuko. Geeshsha guussay anjettidayssa guussuko. Geeshshaykka ha qaala haasa'iday xoossaa gidida gish xoossaykka be de'uwan geeshsha gididi asa naytikka geeshshan de'ana mala ha qaala haasa'ides. Geeshshaykka nam'an shaakettes. Issintho geeshshay de'uwa geeshsha geetettes. Nam'antho geeshshay geeshsha xoossappe xoossa oge kaallidi asa na'ay mooron bonta ኃጢአት ooththonta de'ishin xoossay be koyida asas be koyida saatan immiza geeshshay nam'antho geeshsha geetettes. Issintho geeshshay xoossa geeshshatethay asa na'ay oonikka gidin xoossas immontayssa, xoossappe ekkanaas asa na'ay chaala'ontayssa, oonikka gujjontayssa, oonikka denthontayssa merina xoossay be de'uwan geeshshakko. Silezi hayssa gish xoossa geeshshatethay merinawn de'iza geeshshatetha guussuko. Nam'antho geeshshatethay aazee gizayssa gidikko anjo woykko imeta geeshshatetha geetettes.
anjo woykko imota geeshshatetha hessaka asa na'ay oonappe demmize gizayssa gidikko lo'o ootho ooththidi mooron bonta ixxizayssa gidikko Xoossa oge kaallizayssa gidikko Xoossa goynizayssa gidikko asa na'as Xoossay immiza geeshshatethay nam'antho geeshshatetha geetettes. Mooro aggidi xillo ooththidi xillo ogan biidi Xoossappe geeshshatetha ekkidi Xoossa kawotetha laattana mala Xoossa shene gido. Nam'antho geeshshatethay asa na'ay Xoossappe ekkiza geeshshatethako. Ha qaalakka haasa'iday geeshsha Xoossako. Ha saamintan abii xooma woykko wolqama xoomay gelidappe guye issintho saamintay zeworede woykko wodhetha saaminta gidi beete ክርስቲያናይ tamarses. Nam'antho saamintay geeshsha saaminta geetetti tamarses gussuko. Geeshsha saaminta azas geetettize gizayssa gidikko ha xooma wolqama xooma xoomiday geeshsha goda Iyesus Kiristosey xoomida gish xoomidikka anji asa na'as immida gish ha xoomay geeshsha xooma geetettes gussuko. Yaaredey nu ቤተ ክርስቲያንስ አገልግሎትስ woykko Xoossa goynanas Xoossa zammaranas ayfe gidida yaaredeykka ha saaminta sunthishe ay gide giikko geeshsha saaminta giidi sunthides gussuko. Aza saaminta giidi sunthides gadina geeshsha saaminta giidi sunthides gussuko. Geeshsha saaminta giday goda Iyesus Kiristosey xoomidi anjidi asa na'as geeshsha wozinara asa na'ay geeshsha qofara ha xooma xoomana mala aaththi asa na'as immida xooma gidida gish yaaredeykka geeshsha xooma giididi ha saaminta sunthides gussuko. Nam'antho saaminta wolqama xoomay goda Iyesus Kiristosey xoomida xoomay nam'antho saamintay geeshsha xooma geetetti xeegettes gussuko. Ays geeshsha xooma geetettide giikko laappu anjo xoomati deettes. Azazo xoomati laappu xoomati deettes. He xoomazappe issintho xoomay layya'ettes. He laappu xoomazappe gussuko. Usuppu xoomata xoomiday koyrottida nabeti woykko nebiyaateti xoomida. Harappeka aadhidi nebiyaatetappe guye hawaariyateti xoomida. Hawaariyatetappe kaallidi geeshshati hawaariyateta gaathan too giddon utti tamarida geeshshati xoomida xoomakko. Gin issi xoomazi wolqama xooma abiye xooma nuni giza xoomay goda Iyesus Kiristosey xoomida xooma. Heedzi xala'e patanakka nuuppe Xoossay shaarida xooma gidida gish geeshsha xooma geetettidi ha saamintay xeegettes gussuko. Nu ቤተ ክርስቲያኔ tamarso maaran geeshsha geetetti xeegettizay oonante istika aappune gizayssa gidikko ichachan shaakkidi be'andos guutha saaten gussuko. Aappunan shaakki be'andoni ichachan shaakki be'andos. Issinozi nu ቤተ ክርስቲያንን geeshsha geetetti xeegettizayti oonante gizayssa gidikko geeshsha kiitanchata nuni geeshsha goos gussuko. geeshsha kiitanchati geeshshako. Bede'uwan bemedhetethan behanuwan beanjuwan mule kiitanchati geeshshako. Istas oothozikka aaze gizayssa gidikko geeshsha Xoossa sinthan eqqidi salonne sa'a medhida Xoosso ha alaman dizayssa mule medhida Xoosso neni geeshshakko ne de'uwan neni geeshshakko gishe babbishe Xoossa sinthan ziqqi giidi geeshshaw gishe Xoossa galateettes anjettes guussakko. Istas qumaykka qurseykka ka'oykka galatanne Xoossa sinthan eqqidi geeshshaw giidi anjonne iza agalaggalo bichchako gussuko. Xoossa sinthan eqqanas ay koshshize gizayssa gidikko Xoossa asaw geeshshatetha wozinan ashuwan qofanka mule geeshsha gidana koshshees. Hayssa gish geeshshati waanizo gizayssa gidikko be qofan be de'uwan be medhetethan mule geeshsha gidida gish Xoossa sinthan eqqidi geeshshaw gishe Xoossa galatettes. Hayssas nunikka geeshsha giidi xeegizaytappe issinthozi kiitanchako gussuko. Nam'antho geeshsha giidi nuni tamarizay woykko oykkiday oonante gizayssa gidikko aaze gizayssa gidikko Xoossay anjida qaneti geeshsha geetettettes. qanetikka geeshsha geetettettes. Xoossay be medhida medhotas ha alamezas mule be koyda saaten be koyda asas woykko be koydayssas be bonchchuwa aaththi immida qaney geeshsha geetettes. Misale woykko leemisos
nu be'iza saate issintho geeshsha qane geetettiday Goda Iyesus Kiristoosey qansettida woykko shaarettida qaney geeshsha geetettees. Nam''antho Xoossaa Goda Iyesus Kiristoosey yelettida qaney geeshsha geetettees. Heedzdzantho geeshsha geetettiza qaney Goda Iyesus Kiristoosey xammaqetti asa na'as xammaqettite giidi ximqete anji immida qaney geeshsha geetettees guussuko. Haraykka geeshsha geetettiza qaney aaze giikko asa na'ay xoomana mala geeshsha wozinara geeshsha qofara Xoossi anjidi asa na'as immida xoomay ha saamintay qiddiste woykko geeshsha geetettiza qanaappe issinozi ha qane guussuko. Haraykka geeshsha geetettizay aaze gizayssa gidikko bootatikka geeshsha geetetteettes. bootati waani geeshsha geetettizo gizayssa gidikko ha'ita gida mala Xoossay be medhida medhuwas be bonchcho aaththi immiza bootati leemisos geeshsha geetettida bootappe Goday Xoossay be bonchchuwa be poo'aa bessida bootay Debre Taaborenta malay geeshsha geetetteettes. Goda Iyesus Kiristoosey xammaqettida bootay, Goda Iyesus Kiristoosey yelettida bootay, Goda Iyesus Kiristoosey be poo'aa bessida bootay, Goda Iyesus Kiristoosey hawaariyaatetas geeshsha ayaana Xoossay immida bootay mule geeshsha geetettees. Nunikka hachchi gido wontokka gido merinaw geeshsha giidi nu darsi xeegiza bootay awa gizayssa gidikko harappe dummatizay ቤተ ክርስቲያነይ geeshsha geetettawus guussuko. Aziya geeshsha geetettawus gadina qaalaara deeti Xoossaa asaw ubbaykka ubba saate Xoossay nunara gido. Nu ቤተ ክርስቲያነይ geeshsha geetetta xeegettawus. Xoossay goynettiza boota, Xoossaa sunthay xeegettiza boota, asa na'ay Xoossaa goyniza boota, Xoossaa ashoy Xoossaa suutha asa na'ay merina gafettonta saamettonta de'anaas miza uyiza bootay geeshsha ቤተ ክርስቲያኔ geetetti xeegettees guussuko. Haray nu ቤተ ክርስቲያኔ tamarson geeshsha geetetti xeegettizayti oonante gizayssa gidikko oone gizayssa gidikko geeshsha asatikka geeshsha geetetteettes guussuko. Istikka oone giikko issinthozi sema'itateta, nam'anthoti ጻድቃኔታ, heedzdzanthoti ቤተ ክርስቲያኔ ሊቃውንቴታ፣ oydanthoy ደግሞ Xoossaa goynizay, Xoossaa ogen ke'izay, Xoossaa ogen gelizay, Xoossas babbizay, Xoossaa ogen hamuttizay mule geeshsha geetetteettes guussuko. Issintho geeshsha geetettiza asatappe sema'itateti woykko salo keeththaa kawotethaa laattidayti geeshsha geetetteettes. Istikka be de'uwan geeshsha gididayti ay ooththi geeshsha gidido gizayssa gidikko ha alame de'uwan dishe bena medhida Xoossaa salo Xoossaa, ha alame medhidayssa bena naagida Xoossaa, ha gaden kawotida kawo alawiyaaneta negestaate mule ista sinthan kezi eqqidi Xoossaa kaadite ha'otekka goynite giza saate nuni goynizay salonne sa'a medhidayssa, salonkka sa'ankka dizayssa mule medhidayssa medhidi heemmida Xoossaa goynoos wodhizayssi, pathizayssi, si'olenkka yeggizay, si'ole tamappe kessiza Xoossay nuni goynizay Xoossako, nuni Xoossaa kaadidi ጣዖቴ ወይኮ ኑኒ ጎይኖኮ ጊዲ አላውያን ነገስታተታ ሲንሰን ባቦይ ባንዳ በጾሳ ማርከትዲ በቆዴ ማሻስ በዘኮ አላንጋስ በቶነ በኩሼ ሚስማሬዝ አትስ ኢምቢዲነ ቱማ ጾሳ ማርከትዲ ሳሎኬትሳ ካወተታ ላትዳይቲ ኢሲንሶ አሳታ ጌሻታፔ ሳሎኬትሳ ካወተታ ላትዳይቲ ሰማይታተታ ጉሱኮ ኢስቲካ ኦናንቴ ለሚሶስ Issinso Giyorgisenta, nam'anso Merqoriosenta, heedzdzanso Arseemanta, salo keeththa woykko salo xoolinteeda darida kiitanchata mala be Xoossa markattida geeshsha asati sema'itateta geetetteettes guussuko. Nam'anso geeshsha geetettizayti oonante giikko ጻድቃnetikka geeshsha geetetteettes. Be de'uwan mule Xoossa goynidayti, Xoossa oge kaallidayti, wordo haasa'ontayti, wordo markkattontayti, ha alamen de'oy, ha alamen dishe muussi ushshi, kallottonta mayoy, gafettonta meethi, saamettonta ushshi, kaffayettonta de'oy, cannaqettonta de'oy ha alamey aadhizayssako. Merinan aadhonta, gafettonta, saamettonta, issino gelikko ke'oy, issino demmikko dhayotethi, issino miikko gafetethi, issino uyizayssa gidikko saamotethi banda salo keethi kawotetha Xoossaa qoppidayti ha alame yeggi aggidi pude alame Xoossaa qoppidi Xoossaa goynidayti ha alamen dishe duretetha
demetetha mule miishe oykki dishe oykkontayta malidi be de'uwa mule yeggi aggidi Xoossa kaallidayti mule geeshsha geetetteettes guussuko. Maanayssi uyanayssi mayanayssi kumi dishin kallottidi Xoossa koyidayti hayti geeshsha ጻድቃኔታ geetetteettes. Misaales oonanta mala giikko aabbonta mala tekile haymaanootenta mala salo xoolinteeda malidayti geeshsha gidi utti dishe ziqqi gidi Xoossa goynidi Xoossas babbidi belagge bonchidi gafettidayta saamettidayta ushshidi muzidi gidayti hayti mule geeshsha geetetteettes. Heedzdzantho geeshsha asata geetettizayti oonante gizayssa gidikko liqawunteti nuuppe dhoqqu gidayti Xoossa keeththe agalaggalizayti Xoossa goynizayti Xoossa maxaafe nu aymirora ginana mala nuus malalsidi nuna tamarsizayti beete kiristiyaane geeshsha ayanan aqidi geeshsha maxaafe malalsidi nuna tamarsizayti hayti beete kiristiyaane liqawuntetikka geeshsha geetetteettes. Harati oone geeshsha geetettidaytappe mecereshazi oone gizayssa gidikko mule ha alaman de'ishe Xoossas babbizayti Xoosse goynizayti belagges yashshettizayti Xoossa babbizayti Xoossa ogaara gelizayti Xoossa ogaara ke'izayti nam'u inxarsa oykkonta issi inxarsa oykkidayti be'idayssa be'adis be'ontayssa be'arke gizayti xillo ogera bizayti xillo ooththizayti hayti mule geeshsha geetetteettes guussuko. Nu beete kiristiyaane tamarso maalan geeshsha geetettizayti haytako. Geeshsha oothozikka aaze gizayssa gidikko isti ooththizayti aaze ista oothozikka aaze geeshsha geetettizaytikka oone gizayssa nu beete kiristiyaane tamarso maaran Goda Iyesus Kiristoosey xoomida xoomas nam'antho saaminta geeshsha yaaredey geeshsha saaminta gidi anjida mala ha saamintanka mule beete kiristiyaane aawati koyrottidayti ha'ikka de'izayti merina wontoska daanayti ay tamarsizo gizayssa gidikko geeshsha giza miishe mule tamarsettis. Wonata gida mala geeshsha guussay mooroppe balappe ኃጢአት oosoppe mule simmidayti Xoossa ogen kaallidayti Xoossa babbizayti belagge yashshettizayti Xoossay azazizayta be aqime mala ooththizayti hayti mule geeshsha geetetteettes guussuko. Ha saaminta Goda Iyesus Kiristoosey xoomida xoomay geeshsha geetetteettes. Geeshsha xoomay heedzdzan shaaketteettes. Xoomay heedzdzan shaakettees. Issintho xoomay geeshsha xooma geetettees. Nam'antho xoomay aaze gizayssa gidikko asho xooma. Heedzdzantho xoomay nagarancha wordanchata xooma geetettees. Issintho xooma geeshsha xooma geetettidayti aaze gizayssa gidikko Goda Iyesus Kiristoosey xoomida xooma xoomidi anji immida xooma laappu awaaje woykko oda xoomata hayti geeshsha xoomakko. Asa na'ay geeshshara dishe geeshsha qofara geeshsha wozinara geeshsha ashwara moora ooththonta bola ooththonta dishe belagges yayyettidi Xoossas babbidi iita ogen bonta dishe gafettidayta muzidi saamettidayta ushshidi kallottidayta mayzidi metotidaysa be'idi kundidaysa denthishe xoomettiza xoomay ha wokte xoomay woykko abiye xooma laappu xoomazappe issintho xoomay geeshsha xooma geetettees guussuko. Nam'antho xoomay aaze gizayssa gidikko asho xooma geetettees. Ha asho xoomaykka aaze gizayssa gidikko asa nayti wodhishe ke'ishe be pogola quccishe daabburidi wodhidi kezidi Xoossa oychidi geemarakka geeshsharakka demmida hafte de'oza mule mishe uyishe hirgay banda ceecettonta dishin kallottidayta mayzonta gafettidayta saamettidayta be'onta kundidayta denthonta dishin metotoyta be'onta dishe miidi uyidi ashoy modhizayssa gidikko ashoy ordettizayssa gidikko hantanaas kabbadizayssa gidikko asa nayti hanta eranaas gitatidikko koshin asaw meethan meetha mishe uyishete gafettonta saamettonta kallettonta assabonta dishe cannaqettonta dishe miza gish ashoy ordida gish ko inje hanta eronta aggidi deenna burotho hantas ashoy gashana mala ordettida ordoy lee'ana mala asa na'ay xoomiza xoomay hayssi asho xooma geetettees guussuko. Hayssi Xoossi dosonta xooma Xoossi ixxonta xoomakko. Nam'azappe giddon diza xoomay asho xooma geetettees. Xoossay anjonta xooma Xoossay ixxonta xoomay asho xooma geetettees guussuko. Heedzdzantho xoomay ay aynate xoomay dize gizayssa gidikko wordanchata xooma xala'e anjo xooma xala'es azazettiza xooma asa naa dhayssanaas asa naa wodhanaas asa naa kundirsanaas asa naa deemuwaan mule
miqqaynya gididi xoomiza xoomay hayssi nagara xooma geetettes guussuko. Misale ekkizayssa gidikko Goda Iyesus Kiristoosey ha alaman wodhidi alameza pathanas xala'e kusheppe mela kessanas xoomiza saate tamarsiza saaten izi kundidayta denthiza saaten hayqqidayta Alaazarenta mala denthiza saate ayfe qooqizayta mala Xemiyoosenta Berxemiyoosenta nayta denthiza saaten ayhudeta dassi gerenna, ayhudeta lo'erenna. he saatan ayhudeti wostido giikko Goda Iyesus Kiristoose wodhonta saqqalonta qaaphonta de'ishe kathi mookko haaththeka uyokko giidi xoomida. ha xoomay nagarancha cayettida xooma guussuko. Nam'antho leemiso cayettida xoomappe ha'ikka ayhudeti Phaawulosey Yerusaaleme katama gelidi Xoossa wongele Xoossa qaala tamarsiza saate Phaawulosey wodhonta dishe Phaawulose dhaysonta dishe kathi mookko giidi xoomida xoomay hayssi nagarancha xoomakko. Nu beete kiristiyaaney hayssa diggees guussuko. hayssa nagaranchata xooma diggees guussuko. Xoossay anjida xooma xoomana mala azazees guussuko. aaze gizayssa gidikko Xoossay anjiza xoomay Xoossa sinthan asa na'ay geeshsha gidiza xoomay asa sinthanka Xoossa sinthanka geeshsha gi asi xeegettana mala anjiza xoomay Xoossay paqqadiza xoomay aaze giikko geeshsha xooma guussuko. Xoossayka anjishete ay gide gizayssa gidikko Maatiyos wongele 25 bolla ay gide giikko ta aawaas geeshshato hayite alamey medhettanappe koyrottada geeshsha kiitanchatas medhettida kawotetha laattite. tani gafettin muzeteta, tani saamettin ushshideta, ta'i metotin tana beydeta, ta'i qashettin tana ashshideta. hayite ta aawaas bonchetidayti anjettidayti geeshsha gididayti salo keeththa kawotetha laattite gides. istas kawoso aaze gizayssa gidikko he qaalan ha'ikka zaarerethiis gees. ta'i gafettin tana muzideta, ta'i saamettin tana ushshideta, ta'i metotin tana beydeta giza saaten geeshshati ubba wode muzishe ushshishete be geeshshatetha qotteettes. Maatiyos wongele miraafe 6 bolla hachi wongelen nabbabettidayssa nuni be'iza saaten ay gize giikko Goda Iyesus Kiristoosey xoomishe xoomizada gooppite, xalotishe xalotida asi malofite, mexwayte immishete mexwayte immiza asada gooppite, intena ziqqi istite isti waaga demmida, intena ziqqi istidi xoomite, intena ziqqi istidi xalayte gida mala hayti ay gido giikko Godaw ayde gafettin ayde saamettin nena muzidoni ushshidoni giidi Xoossa Goda oychida saaten Goda Iyesus Kiristoos hizgi qaala yootidis. tana muzidaysi tana ushshidaysa gidonta inte mala, inte lagge, inte isha, inte micho muziday ushshiday tana ushshida mala, tana muzida malakko. Silezi hayite Xoossa kawotetha laattite giidi geeshshata anjides gustuko. geeshsha ootho ooththidi Xoossa ogan biidi Xoossay azazida ootho ooththidi gafettidayta saamettidayta ushshidi muzidi ha xooman Xoossa kawotetha laattana mala Xoossa shene gido. wordanchati oone gizayssa gidikko beete kiristiyaaney tamarsashe ha'ikka Maatiyos wongele 25 bolla wordanchati geetettidayti Goda Iyesus Kiristoos hizgides. inte cayettidayti, inte ta aawa sinthen bonchettontayti, anjettontayti, mooro ooththizayti, xala'e goynizayti, xala'es azazettizayti, hayite inte alamey medhettanappe koyrottada xala'essinne xala'e tamaares giigidaaro si'oole taman wodhite giidi Xoossay anjides. ha si'oole tamappe Xoossay nuna ashsho. Xoossa asay istakka hizgides. inte ta'i gafettin muzerketa, saymettin ushshibeyketa, ta'i metotin tana be'ibeyketa giidi Xoossay oychides. Godaw ayde gafettadi, ayde saamettadi, ayde ne saamettin, ayde ne gafettin nena oychonta aggidone giidi wordanchati Xoossa mootida. tumu gays inte lagge guuthaza, inte ishaza, inte michaza micho muziday ushshiday saamettin be'iday tana be'ida malakko. inte micho, inte isha be'ibeyketa, kundidayta ta sunthara denthibeyketa. silezi hayssa gish inte taas gidekketa, xala'e tamaarenne xala'es giigida si'olen inte wodhandeta giidi merinaw isti si'ole gelanayssa ista anjides guussuko. hayssa gish nu beete kiristiyaaney betamarso maarara ay gaze giikko asa na'i mooro ooththidi Xoossara ooyettidi si'ole gelonta mala, xilli ooththidi Xoossa wogara gelidi ke'idi mengiste semayate woykko Xoossa kawotetha laattana mala hachchikka wondokka merinaw geeshsha oothoy hayssa malakko gashe geeshsha azazo azaza tamarsawus gussuko. hayssi ha saamintay ha woktey geeshsha wokte, geeshsha xooma salonne sa'a medhida Goda Iyesus Kiristoosey xoomidi asa na'as anjidi immida geeshsha xooma xoomishe asa na'ay geeshsha qofara, geeshsha wozinara, geeshsha ashwara Xoosse goynidi Xoossa wogara ke'idi gelidi gafettidayta saamettidayta muzidi ushshidi salo keeththa kawotetha laattana mala nu beete kiristiyaaney tamarsawus guussuko.
geeshsha gidi tani geeshshakko inteyka inte de'uwan geeshsha gidite giidi Xoossay Zelewawiyaan miraafe 11 paydo 45 bolla haasayida qaala bolla tamarsida Xoossay galatay bonchoy Xoossas gido nu tamaridayssa Xoossay nu wozinan ayso Xoossay ubbaska saro immo saro gam'ite